हाय फ्रेंड्स, आपण मानक मामुनज एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को स्वागत। बर्तमान आम आसी पहुँचलु दुर्गा पूजा मेढ़ देखा बरमुंडे। देखिपे पार्किंग देखु चलतु जा दुर्गा पूजा देखा। फ्रेंड्स देखिपे केते जाम देखो। आसिक नयापल्ली मेढ़ पाखे पहुँचल दुर्गा मेढ़ देखी पारे मीना बजार पड़ुची। देखी पारे मीना बजार चलतु जा माँ दुर्गा मेढ़ देखा चलतु नयापल्ली देखिपे जाम।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୀନା ବଜାର ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ମଜା ମଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଶହୀଦନଗର ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଆଙ୍କର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କ ପହଡ଼ କେବେ ଖୋଲିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା, ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ।
ଆସିକି ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରି ପାର୍କିଂ ଏଇଟା ରସୁଲଗଡ଼ର ପୁରା ସୁବିଧା ଅଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ରଖିବାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି ରସୁଲଗଡ଼ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଭିତରକୁ ଯାନି ଭାବି ଭିତରକୁ ଯାନି। ସେମାନେ ରହିବେ ବାହାରେ, ସେ ଗଲେ ଆଉ ଆମର ଆସିବେ। ଚାଚା ତୁ ବସନ୍ତୁ। चलो चलो मैडम आगू चलतु चलो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଭୂମିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଢ଼ ଦେଖିବା। ଦେଖିଦେଲୁ फ्रेंड्स, देखिए केते सुंदर होइछि। देखंतु बर्तमान आम आसी पहुँचलु झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति पाखे। देखिपारे चलतु जा मेढ़ देखा। फ्रेंड्स, देखिपारे केते जाम होती झारपड़ा समिति पूजा समिति सब्यसाची अर्चिता आसते फिल्म स्टार से जाम होती।
से वीडियोटा यदि आपको भल लगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करा जमारे भूलिए रोचे नेक्स्ट वीडियो देखा।